Good morning vlog. Welcome to my guys. Patikik kami aura na panubigan. Pasaya kami na 11 Islands na wharf. Patikik kami aura na man-made bridge. Shout out Engineer Esquadro na DPWH bin mapuwersa tao sa gravel bike. Talya pa Iluno mapuwersa, Nuevo Elreda, Tanwol Elreda, Pamparon Maxis. Si Mr. Lopez ya Osale Elreda di Suyo Nuevo. Si Sir Randy. Shout out. Palta kita kabug bikers no. Sir Arnold Dumay. Talya family de dawle. Talya na la vista. Si Ben balik at sa aki man-made bridge. Medyo na medyo na mga mangrove. Takiya. Taba kami nante mga alas 6 na Zamboanga. Kasi mira 244 kilometers away from Pueblo. Oo. Balik ito talagaan. Wala. Shout out. Sige kami ng mga Montero bikers. Pensaba kami, mga Montero bikers, mga hoben. Bien legend niya gani. Montero. Sabi ustedes Montero el nombre. Di Monte daw sila pirmi. Montero. Takyo. Tan picture Iluno. Kyo. Bueno. Shout out. Tan video yo sir. Montero bikers mapuwersa. Panubigan ara lang pa sa aki kamino sinaganihan sina aki sir kaya kami nakanto taki pa si Sir Raymond vlogger uno tan vlog tamen se shout out Montero biker Montero Puwersa at Fortuner takiya kami. Thank you. End of the vlog. Good morning.